अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल किड्स एंड बिग स्टोरीज, जिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही मजे मजे की स्टोरीज। तो फौरन ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जल्दी जल्दी से हम आज की स्टोरी शुरू कर सकें। चलिए तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम शिया असना अशरी के 5वें इमाम हैं। आप इल्म और हिकमत के इस दर्जे पर फायज थे कि आपको बाकिरुल उलूम, इल्म को शगाफ्ता करने वाला या वसअत देने वाला कहा जाता है। विलादत और नस्ल। तारीख़ विलादत: यकम रजब 57 हिजरी को आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। वालिद मोहतरम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम। वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आप पहले इमाम हैं जिनका नसब वालिद की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वालदा की तरफ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मिलता है, इसलिए आपको इब्नुल खैरतैन, दो भलाइयों के फर्जंद भी कहा जाता है। वाक़े करबला: आप वाक़े करबला के वक्त तकरीबन 4 साल के थे और आपने इस अजीम सानहे के तमाम मसाइब अपनी आंखों से देखे। लक़ब बाकिर की वजह: बाकिर का मतलब है फाड़ने वाला। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आप अलूम व मारिफ के छुपे हुए खजाने को जाहिर किया और इस्लामी तालीमात की गहराइयों को वाज़े फरमाया। एक रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से फरमाया था, तुम मेरे एक फर्जंद से मिलोगे जिसका नाम मेरा नाम यानी मोहम्मद होगा, और वो इल्म को इस तरह शगाफ्ता करेगा जैसे ज़मीन ज़रात के लिए शगाफ्ता की जाती है। इसे मेरा सलाम कहना। दौरे इमामत और खिदमात: आपकी इमामत का दौरानिया तकरीबन 19 साल यानी 95 हिजरी से 114 हिजरी पर मुहित है। इस दौर में उमवी हुकूमत कमज़ोर हो रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आपने मदीना में एक अजीम इल्मी मरकज़ कायम किया, जहाँ से हज़ारों शागिर्दों ने फैज़ हासिल किया। आपने फ़िक़ह, तफसीर और हदीस के उसूल वज़ा किए, जिन्हें बाद में आपके फर्जंद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मज़ीद वसअत दी। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के दौर में इल्म की प्यास बहुत ज़्यादा थी और मुख्तलिफ मज़ाहिब व अफ़कार के लोग आपसे बहस व मुबाहिसा करने आते थे। आपकी इल्मी हैबत का ये आलम था कि बड़े बड़े उलमा आपके सामने आकर खुद को तिफले मकतब यानी छोटा बच्चा महसूस करते थे। यहाँ आपकी ज़िंदगी का एक नहायत मशहूर इल्मी वाक़या और मनाजरा दर्ज है। ईसाई आलम से मनाजरा। एक मरतबा उम्मी खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को मदीना से दमिश्क बुलवाया। जब इमाम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो आपने देखा कि लोग पहाड़ के दामन में एक गार के पास जमा हैं। पता चला कि वहां एक बहुत बड़ा ईसाई आलम रहता है जो साल में सिर्फ एक बार बाहर निकलता है और लोग इससे सवालात करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम आम लिबास में भेस बदलकर वहां तशरीफ ले गए। जब इस बूढ़े पादरी की नज़र इमाम अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो इसने महसूस किया कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इसने इमाम अलैहिस्सलाम से सवालात शुरू कर दिए। पादरी का सवाल: क्या आप हम ईसाइयों में से हैं या उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब: मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। पादरी का सवाल: क्या आप आलिम हैं या जाहिल? इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब: मैं जाहिल नहीं हूँ। पादरी का मुश्किल सवाल: जन्नत की वो कौन सी नेमत है जो खाई पी जाती है लेकिन कम नहीं होती और ना ही इसका फजला होता है? इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब: इसकी मिसाल इस दुनिया में शम्मा की लू सी है। एक चिराग से हजारों चिराग जलाए जाते हैं तो पहले चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आती। पादरी का एक और सवाल: जन्नत की वो कौन सी दो चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं लेकिन इनका बाप एक है और माँ अलग अलग? वो एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन मरे, लेकिन एक की उम्र 150 साल थी और दूसरे की 50 साल। इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब:
وہ حضرت عزیر اور حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا اور پھر زندہ کیا۔ اس طرح جب وہ مرے تو ایک کی عمر دوسرے سے 100 سال زیادہ تھی۔ نتیجہ، وہ عیسائی عالم امام علیہ السلام کے جواب سن کر دنگ رہ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم مجھ سے اس شخص کو لے آئے ہو جو مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے۔ روایات کے مطابق وہ عالم آپ کے علم سے متاثر ہو کر حق کا معترف ہو گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی دعائیں معرفت الہی، عاجزی اور بندگی کا بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کی دعاؤں میں نہ صرف اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے بلکہ زندگی گزارنے کے آداب بھی چھپے ہوئے ہیں۔ دعا کے متعلق امام علیہ السلام کی نصیحت۔ امام محمد باقر علیہ السلام دعا کے بارے میں چند اہم باتیں فرماتے تھے۔ خاموشی سے دعا۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک مومن کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی پیٹھ پیچھے یعنی غائبانہ کی گئی دعا سب سے جلد قبول ہوتی ہے۔ اصرار کرنا۔ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی حاجت کے لیے اس کے سامنے بار بار اصرار کرے اور تھکے نہیں۔ پہلے تعریف۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور نبی پاک اور ان کی آل پر درود بھیجنا قبولیت کی شرط ہے۔ ایک خاص دعا برائے حاجات۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اہم حاجت ہو تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرامین۔ آپ کے چند مشہور فرامین یہ ہیں، جو شخص غصے کی حالت میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تاروں پر۔ تمہارے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ تمہارے دل میں اس کی کتنی محبت ہے۔ شہادت۔ تاریخ شہادت 7 ذوالحجہ 114 ہجری۔ وجہ شہادت، اموی خلیفہ حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ مدفن، آپ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں اپنے والد امام زین العابدین اور دادا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس سٹوری کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کڈز اینڈ بگ سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری کی معلومات آپ کو فوراً مل سکے۔ چلیے تو دوستو، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جلد ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔